Tazama ufalme wa Mungu karibu, sasa umejiandaje? Dunia inakuita, rejeni kwenye msingi. Jamani, sikia sauti ya mtu jamani, tengenezeni njia ya Bwana, nyoosheni mapito yake. Giza kubwa limefunika dunia nzima, asubuhi imekaribia, vaeni nuru, aibu kubwa itawapata wote watembeao gizani. Napenda kuwasalimu tena katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Mimi ni Mishael Sebutege katika kile kipindi kizuri sana ambacho watu nawaletea, kinaitwa cha channel yetu ya Uisho na Matengenezo. Ni muda mzuri sana ambapo tunaenda kujifunza somo ambalo litakuwa ni somo nyeti litakao kufaa katika maisha yako. Naomba uwe karibu sana, tushirikiane katika kipindi chetu hiki kizuri cha Uisho na Matengenezo. Kabla hatujaendelea, hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, asante kwa wema wako na ukuu wako wa kuwa pamoja nasi. Tusimamie katika kipindi hiki na uwasaidie wasikilizaji waweze kubarikiwa na neno lako. Tunaomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Kipindi chetu hiki kinasema kupewa jina jipya. Mara nyingi sana mtu anabadilisha jina kwa sababu maalum. Unaweza ukabadilisha jina kwa sababu umeona jina hilo halikufai na wala haulipendi. Tumekuwa tukishuhudia hayo mambo katika ulimwengu, katika nchi mbalimbali, watu wengi sana wakibadilisha majina yao kwa kusudi maalum. Wengine wakiwa labda ni kuficha dhambi na makosa waliofanya, na wengine wakiona jina lile haliwabariki au hawalifurahii. Kwa hiyo hata na ndani ya Biblia inatuzungumzia namna ya kupewa jina jipya. Katika habari ya kupewa jina jipya, tunachotaka kuzungumza ni kwamba kwa nini tupewe jina jipya. Jina la mtu linasimamia mambo matatu. Kwanza, jina ni kitu tunatumia kwa sababu ya kumuita mtu. Jina linaweza likatumika kwa namna ya kueleza sifa ya mtu. Jina linaweza kutumika kwa namna ya kukupamba ili watu wajue kwa kuendana na tabia yako. Kwa hiyo mara nyingi sana jina ambalo tutalisoma katika Biblia, tutaangalia ni jinsi gani watu walitamani kubadilisha majina yao, na kwa nini ndani ya Biblia watu wengi wapo watu ambao tunasoma walibadilishiwa majina. Katika watu ambao walibadilishiwa majina, alikuwepo Sauli, aliitwa Paulo, walikuwepo wengine waliobadilishiwa majina, lakini wale wote sitawalenga na wala siwajali. Mimi nitazungumzia katika kitabu cha Mwanzo. Katika kitabu cha Mwanzo tutaona habari ya Yakobo akiwa anahitaji kubadilishiwa jina. Katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 32 mstari wake wa 26, tusome maandiko matakatifu yanasemaje. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako nani? Akasema, Yakobo. Kamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Huyu kabla ya kupatiwa jina lingine alitaka kubadilishiwa jina. Na jina la Yakobo lilikuwa na kasoro gani? Je, ni kweli kwamba alitaka kubadilishiwa jina peke yake au alitaka kubadilishiwa sifa? Akaitwa kwa sababu Yakobo ilikuwa ni kwamba Yakobo nini maana yake? Ni mtu wa kurubuni. Ni mtu wa kurubuni. Hiyo habari mtaisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 27 fungu la 36. Je, hakuitwa Yakobo kwa haki? Maana amejitia
mahali pangu mara 2 hizi. Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa amechukua mbaraka wangu. Akasema, je, hukuniwekea na mimi? Akasema, maana amejitia mahali pangu mara 2 hizi. Maana yake ni kwamba alimurubuni. Alimurubuni. Yakobo ilikuwa na maana ya murubuni, mtu wa kurubuni haki ya mwenzie. Huyu hakutaka kubadilishiwa jina tu kwamba aitwe jina lingine. Kusudi lake kubwa ilikuwa ni kusamehewa dhambi, lakini si kusamehewa dhambi tu, na apewe sifa nyingine katika jamii na ijulikane. Na akaitwa Yakobo, maana yake mshindi. Mbele ya Mungu alionekana kuwa mwenye haki, na mbele ya wanadamu alizihirisha kilicho cha haki. Tangu pale akaitwa Israeli. Tukiachana na pale, tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11, Matendo ya Mitume sura ya 11, nitasoma maneno machache hapo. Katika sura ya 11 neno la Mungu linasemaje? Tuone watu wale waliohitaji kubadilishiwa, waliobadilishiwa jina. Ni sura ile ya 11 ya Matendo ya Mitume fungu la 26. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Pale Antiokia ndipo watu walianza kuitwa kwa mara ya kwanza kabisa kwamba ni Wakristo. Katika maandiko matakatifu, kitabu cha Maonjo hadi Ushindi, pameandikwa hivi au les chrétiens d'Antioche comprirent que le Seigneur désirait ouvrir œuvre dans leur vie. Washiriki wa Antiokia walijua kwamba Yesu Mwokozi anataka kufanya kazi ndani ya maisha yao. Katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 fungu la 13, walijua vizuri kwamba Mungu hutenda kazi ndani ya maisha yao. Comme ils vivaient au milieu des gens qui semblaient attacher bien peu d'importance aux choses éternelles, japo kuwa walikuwa wanakaa pamoja na watu wasiojali mambo ya uzima wa milele, ils s'efforçaient d'attirer l'attention des hommes au cœur sincère sur l'éternité et de rendre un beau témoignage en faveur de celui qu'ils aimaient et qu'ils suivaient. Anasema kwamba pamoja na kwamba walikuwa wanaishi katika watu wasiojali kabisa mambo ya umilele, walijitahidi hawa Wakristo kuvuta hisia za watu ili wajue maana ya moyo safi, wajue maana sincere sur l'éternité, wajue kusamini mambo ya umilele, de rendre un beau témoignage en faveur de celui qu'ils aiment et qu'ils suivaient. Walijitahidi kuweka ushuhuda hai kwa yule aliyewapenda, yule wanayempenda na wanayemfuata. Hawakutaka kuitwa Wakristo hivi hivi. Walijitahidi kwamba maisha yetu, mwenendo wetu vifanane na huyu tunayemshuhudia na tunayefundisha habari zake. Dans leur humble ministère, katika kazi yao ya kawaida, ils apprirent à compter sur la puissance du Saint-Esprit. Walitegemea sana nguvu ya Roho Mtakatifu, en fait de rendre plus efficace le parole éternelle, ili waweze kutukuza maneno ya milele. Ainsi dans différents modes de vie, il rendrait journellement témoignage de leur foi en Christ. Anasema kwamba katika maisha yao tofauti, les différents modes de vie, katika mitindo mbalimbali ya maisha yao, kila siku walitoa ushuhuda wa imani yao ndani ya Yesu Kristo. Baada ya kuwa hivi, watu wa Antiokia, baada ya kuwa hivi, nini kilitokea? Kwa sababu walimpa Yesu kufanya kazi ndani ya maisha yao. Walikuwa na majina, pengine wezi, wazinzi, walevi, wauaji, wafirati, wenye chuki,
wenye kurubuni, walikuwa labda na majina mengi tena mbalimbali. Anasema kwamba, anasema hivi, l'exemple des disciples du Sauveur Antioche devrait inspirer aujourd'hui tous les chrétiens qui vivent dans les grandes villes. Anasema kwamba wale ambao wanadai mfano wa wanafunzi wa Yesu Kristo wa Antiokia inatakiwa kutufundisha sisi wa Kristo wa kipindi hiki, hasa wale wanaokaa katika miji mikubwa. Dieu désire que des hommes consacrés et capables soient envoyés dans les centres importants pour annoncer l'évangile. Mungu anahitaji watu waingie katika waingie katika miji, wawaambie watu ujumbe. Anasema kwamba Dieu désire que des hommes consacrés, watu waliojitoa, capable soit envoyés, wenye uwezo, waweze kutumwa na kutangaza injili. Il désire de même que les chrétiens qui vivent dans ces villes emploient leur talent à gagner des âmes. Alafu anahitaji wale wakazi wa mjini nao watumie fursa yao ili talanta zao nazo zitumike kwa kuokoa mioyo. De riches bénédictions sont réservées à tous ceux qui s'abandonnent entièrement au Seigneur. Mibaraka tele tena mingi inasubiriwa na wale wanaojitoa kwa Bwana. Au cours des efforts qu'ils tentent pour faire connaître l'évangile, nguvu wanazozitumia na kujaribu ili waeneze injili. Ces serviteurs de Dieu découvrent de nombreuses personnes prêtes à répondre à leur appel. Watu hao watapata mibaraka na watatokea watu wengi sana watakao kuwa tayari kupokea wito wao. Tunachohitaji kuelewa katika somo letu hili la kusema kupewa jina jipya. Watu wa Antiokia waliitwa Wakristo, japo siku zote walikuwa na majina ya kipagani. Hata Paulo alikuwa anajua kisa cha wakina Danieli, maana walipofika Babeli na wao walibadilishiwa majina, wakaitwa majina yanayoendana na miungu. Mfalme Nebukadneza alijua kwamba kutakuwepo na uhusiano au ushawishi fulani katika kufanya wale watu waendelee kuitwa majina ya miungu. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tujue kwamba sifa za tabia zetu zinatupatia majina ambayo majina hayo ni machafu na ni mabaya, majina ambayo yanaendana na sifa ya matendo yetu. Tunahitaji kubadilishiwa jina ili tupewe majina mapya: wa Kristo, wapendwa, wasafiriwo, wanaotarajia kurudi kwa Yesu Kristo. Yaani tupewe ushuhuda unaoendana na tabia yetu na mwenendo wetu. Sikiliza, katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza fungu la 22 na 23 linatuonyesha wazi kwamba watu, neno la Mungu linazaa, na linapozaa watu wanaacha majina yao ya zamani, wanapewa majina mapya. Nous pouvons tirer encore une autre leçon de l'expérience des Juifs convertis d'Efes. Lazima tujue somo hili la watu walio ushuhuda au uzoefu wa Wayahudi wa Efeso waliotubu. Hawa walipotubu walifanyaje? Lorsqu'ils reçurent le baptême de Jean, ils ne comprenaient pas complètement la mission de Jésus, se chargeant des péchés du monde. Hawa watu wanaoandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 walibatizwa wa Yesu Kristo, lakini hawakuwa na habari yoyote kuhusu Yesu Kristo. Walipewa ubatizo wa Yohana, lakini hawakujua habari yoyote kabisa kuhusu Yesu Kristo. Ils persistaient en conserver de graves erreurs. Waliendelea kukaa vile, lakini kabisa ils persistaient à conserver de graves erreurs. Waliendelea kuwa kwamba walibatizwa, lakini wakaendelea na makosa yao na mapungufu yao. Mais grâce à la lumière qu'ils reçurent plus abondamment, lakini walipopata nuru kamili ya injili, ils acceptèrent joyeusement le Christ comme leur rédempteur. Walimpokea Yesu Kristo kama mwokozi wao.
Kumbe watu wanaoingia kwenye madhehebu na wanabaki vile vile walivyokuwa, hamjaijua Injili. Injili inaweka huru, Injili inabadilisha mtu, inampa jina jipya, anakuwa na sifa zingine tofauti, zile sifa za kipagani, zile sifa za kusema ni kuomba tu na kwenda kanisani, lakini unabaki vile vile. Unapoipata Injili halisi, lazima hiyo hali itabadilika. Sikiliza, anasema hivi, en progressant ainsi, il contractait de nouvelles obligations. Walipoendelea katika nuru hiyo, walikutana na wajibu. Ndani ya mioyo yao kulizuka shinikizo lililoanza kuwaonyesha kwamba wana hatua fulani wanayotakiwa kupiga zaidi. Tandis que leur foi se purifiait, wakati imani yao ilianza kuwatakasa, leur vie subissait un changement par ailleurs. Maisha yao yalikutana kabisa na toba iliyo wazi, ambayo yani na badiliko ambalo na kila mtu alishuhudia mchana peupe. En témoignage de cette transformation, kwa ushuhuda wa kubadilika kwao, et en reconnaissance de leur foi en Jésus-Christ, na kuijua imani yao ndani ya Yesu Kristo, ils furent baptisés à nouveau au nom de Jésus. Watu hawa walibatizwa upya katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa wa Bwana, tunapojifunza somo hili kupewa jina jipya, watu wengi sana wamebatizwa kwa sababu ni mradi, kwa sababu ni dini limeagiza vile, kwa sababu waliona na wengine wanabatizwa. Hapa neno la Mungu linasema walipojua maana ya Injili, ilipowagusa ndani ya mioyo, wakaomba kubatizwa. Waliomba kubatizwa kwa sababu sasa walielewa maana halisi ya ubatizo ambao walibatizwa moyoni. Kitabu cha Yohana sura ya kwanza, Yohana Injili sura ya kwanza, neno la Mungu linasemaje kwenye fungu la 14? Hebu tuone neno la Mungu linasemaje. Fungu la 14 panasema hivi, fungu la 12 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Watu wakipewa jina la Kristo, wakimjua Kristo vilivyo, watabadilika. Hawatafanana tena na makabila ya kwao, hawatafanana tena na mila na desturi za kwao. Watajitenga na uzalimu na dhambi, hawataendana tena na mitindo ya ulimwengu, hawatavaa tena kama walimwengu, hawataongea tena kama walimwengu, hawataishi kama walimwengu, hawatasikiliza sauti ya mwanadamu awaye yote isipokuwa sauti ya Mungu. Hivi ndivyo Bwana asemavyo. Tuko kwenye karibu kuhitimisha kipindi chetu, na kuomba usikilize maneno haya ambayo yanaendelea. Comme l'Ancien Testament s'harmonise avec le Nouveau pour l'explication de ce éternel de Dieu, de nombreux Juifs verront comme lors d'une nouvelle création la résurrection de l'âme. Kama vile agano la kale linaungana na agano jipya linapoelezea mipango ya Mungu, mipango ya milele ya Mungu, Wayahudi wengi walipokupokea Injili waliona kama pambazuko, dini nouvelle création, l'aurore dini nouvelle création. Waliona pambazuko la kuumbwa upya ndani yao, la résurrection de l'âme. Waliona mioyo yao imefufuka, lorsqu'ils discerneront le Christ de la dispensation évangélique à travers le page de l'Ancien Testament. Walipoanza kumuona Yesu Kristo kwa kufunua Injili katika agano la kale, kumbe kwa kuangalia yale mambo yaliyoelezwa katika agano la kale kupitia kafara, kupitia huduma za hekaruni mule kwenye hema takatifu, walielewa wakajua kwamba kumbe maana ya agano jipya ndiyo hii. Lorsqu'ils se lèvèrent de leur assoupissement, walipoamka na kuanza kujua kile walichokuwa wanakihitaji,
connaîtront le Christ comme sauveur du monde. Walimtambua Yesu Kristo kama mkombozi wa ulimwengu. Et ces paroles s'accompliront alors pour eux. Na maneno ya Yesu Kristo yalitimia kwao, kwamba wale wote waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Plusieurs se fourvoient en pensant qu'ils doivent escandaler le ciel, faire quelque chose de méritoire qui leur procure la faveur de Dieu. Kuna watu wengi sana wanachanganyikiwa, wanafikiria ni namna gani watapanda ngazi za kwenda mbinguni. Wanaona ni kitu gani wafanye ili waweze kukubaliwa na Mungu. Ils tâchent de s'améliorer par leurs propres efforts sans aide aucune. Wanategemea kwamba wanaweza kujifanya wao wenyewe wazuri kwa nguvu zao bila msaada wowote. Ceci est impossible. Ceci est impossible. Bali hili ni jambo lisilowezekana. Anasema kwamba le Christ a ouvert la voie et s'immola pour nous, en nous donnant un exemple par sa vie, en devenant notre grâce souveraine, sacrificateur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yesu alipotufungulia mlango kwa kufa kwa ajili yetu, alitupa mfano katika maisha yake, akawa mkombozi wetu au mwombezi wetu mkuu. Anasema kwamba mimi ni njia, ukweli na uzima. Yohana 14:6. Maneno haya yanaonyesha wazi kwamba si nous pouvions gravir ne fût-ce qu'un échelon par nos propres efforts, ces paroles ne seraient pas vraies. Maneno haya kwamba mimi ni njia, ukweli na uzima, maneno haya singekuwa ya kweli kama endapo tungeweza kujiwezesha hata hatua moja kwa nguvu zetu kwa kwenda mbinguni. Meka nous acceptons le Christ. Lakini tunapompokea Yesu Kristo, les bonnes œuvres font leur apparition. Matendo mema yanaanza kujitokeza yenyewe. Constituer les preuves évidentes que nous sommes sur le chemin de la vie. Unaonekana ishara kamili au uthibitisho kamili kwamba kumbe hatujapotea njia. Que le Christ est notre chemin. Yesu ni njia yetu. Que nous fouons les bons sentiers qui mènent au ciel. Kwamba kumbe tunapita katika njia nzuri inayotupeleka mbinguni. Mais c'est Dieu qui en réalité descendant aux disciples le nom des chrétiens. Lakini kusema kweli, Mungu ndiye waliyetoa jina la kuitwa wa Kristo. Ce nom royal est donné à tous ceux qui s'unissent au Christ. Jina hili la kuitwa Mkristo la kifaru ni la kifarume. Linastahili kwa watu wote walioungana na Kristo kweli kweli. Si watu ambao wanajisikia ni watu wa Mungu, bali ni wale ambao ndani ya maisha yao wameungana kweli kweli na Kristo. Wameziacha dhambi zao, wamemrejea Bwana. Anasema hivi, et vous avilissez le pauvre, ne c'est pas le riche. Haya ni maneno ambayo yapo kwenye Yakobo Yakobo 2 fungu la 6 na la 7. Tusome tusikie. Yakobo 2. Biblia inasemaje? Yakobo 2. Yakobo sura ya 2 panasemaje fungu la, bali ninyi mmevunjia heshima maskini. Je, hamtaki kuwaone matajiri hawaoneeni ninyi na kuwavuta mbele ya viti vya hukumu, wakilitukana jina lile zuri mliloitwa? Tuna jina zuri, na jina hilo zuri tuliloitwa, wale wote wanaolipuuzia, hao wote wanaoliona kwamba halifai, hao sio wenzetu. Jina lao na jina letu, majina yao na majina yetu yanatakiwa yawe tofauti. Ndio maana kwa kufikia tamati la kipindi chetu, lazima tukubali kupewa jina jipya. Lazima tumuone Bwana atusaidie
kupewa jina jipya, wale wanaokataa kubadilishiwa jina. Sikiliza maneno ya Mungu yanasemaje katika kitabu cha PP. Anasema ukurasa wake wa 179, anasema ceux qui persévéreront dans leur désobéissance, toi les clamant la bénédiction divine, n'obtiendront jamais. Wale wote wanaoendelea kung'ang'ana na kuwa na mioyo migumu na kukataa kutii na huku akiomba mibaraka ya Mungu hawatapewa kamwe. Mais tout âme qui comme Jacob s'empressera des promesses d'en haut et possédera la même ferveur, la même persévérance, réussira comme il a réussi. Lakini kila mtu ambaye ni kama Yakobo, anayetegemea ahadi ya Mungu aliye juu, akiwa na bidii kama ya Yakobo, akiwa na ustahimilivu kama wa Yakobo, hakika naye atashinda na ataitwa mteule wa Mungu. Mungu atusaidie. Ndugu yangu msikilizaji, nikiwa nakomea hapa, ninakuomba na wewe uhitaji kupewa jina jipya, jina ambalo Yesu aliahidi kwamba nitawapa jina jipya katika kitabu cha Ufunuo. Jina hilo jipya si lingine. Usitegemee kwamba labda ulikuwa unaitwa Yohana kwamba utaitwa Yakobo, kwamba ulikuwa unaitwa Yakobo labda utaitwa Filipo. Hapana, jina jipya la kubadilishiwa tabia, ili sifa yako ibadilike na dunia yote ijue kwamba Mungu amefanya kazi ndani ya maisha yako, katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Tazama ufalume wa Mungu karibu, sasa umejiandaje? Dunia inakuita, rejeni kwenye msingi. Jamani, sikia sauti ya mtu jamani, tengenezeni njia ya Bwana, nyoosheni mapito yake. Giza kubwa limefunika dunia nzima, asubuhi imekaribia, vaeni nuru, aibu kubwa itawapata wote watembeao gizani.